हेलो, स्वागत है सबका शेरॉन फैमिली चैनल पे। तो आज हम निकल गए अगेन वापस बाहर। हम बाहर ही रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, जस्ट किडिंग। सारी फैमिली के समेत आज। ये रही मायरा मर्शा। मायरा किन्ना जान लग रही आज तो किन्ना टेंगर आउटलेट मॉल। अच्छा क्या सॉन्ग? या सामने लीवाई किस में चले? पहले चलेंगे आप गैप, ठीक है? शॉपिंग करने आज शॉपिंग वाला दिन है। मौसम बिल्कुल साफ, नीला आसमान है ना। साफ आज पैसे खर्चने का दिन है। पैसे खर्चने का दिन है आज। It's like तो ये सेक्शन, चलो बच्चा वाला सेक्शन में आ गया। अब गर्ल्स jean jacket, it's summer coming now, so अपन we need dresses. You want to put these? कौन सा कलर? I like this pink one. I want purple. You want purple? Yeah, I want this. Actually, I want this one. Can I have this one? That's pretty. Hana? Yeah. Can I have it? You like it? Yeah. Let me check for my size. Well, this might fit me. It's 12. ये भी है। This one. These are pretty. Oh, look how long it is. Let me see. It's so long. It's Yeah. longer than my knee. It's good for you, Detta. I like it. Let me check this pink one. ये टॉप्स है। Oh. ये और ड्रेसेस इधर कॉटन की सॉफ्ट ड्रेसेस है गर्ल्स की। I really like this one. You really like this one? I like this white one too. So long. There's one you like? I like this one. You like this one? Yeah, this is a pretty dress. Match with it. Oh yeah. Look, it has that same pattern. No, we don't want matching. It's too much matching. Yeah. मायरा ने ये ड्रेस पसंद आई है यार, लॉन्ग ड्रेस। 12. लॉन्ग आप ही है 14 साल लग देखते थी। It's too long. चल This one's 12. हाँ लंबी है ना। या 12 साल की है। हाँ तो ये 12 वाली आओगी इसका। अच्छा मैं 12 की My shit bag. श्रेय Your bag. पैंट चाहिए श्रेय ना। ओ आ जाओ चलो पैंट देखांगे। दीदी के हो देख ली ड्रेसेस हैं? How about me? मार्शा की भी दिखाऊं। लेट्स चेक फॉर मार्शा। I want this one. You want this one? Yeah. My shit bag. Let's check the size. My shit bag. पैंट भी ले आवांगे, रुको एक बार। मैं देख ले ये सुहाना वाली है किस का ले हाँ स्वाद जाओगे। सस्ती लगे कॉटन की है बिल्कुल सॉफ्ट। मार्शा ने यह पसंद आई है पर्पल कलर की, हर फेवरेट पर्पल कलर। And my fucking unicorn one. Which one? Let me see. Wow. Mommy. दिखाइए मन, ओपन करके दिखा। Let me see. फिर आजा। चलो भैया बॉय सेक्शन में चला। पैंट श्रेय की पैंट देखो। मायरा कम ऑन। वाह ये लेनी है। गैप शर्ट विच कलर? ये ले होगा ब्लू कलर की। Yeah. ओके होल्ड ऑन, साइज देखन दे मन। श्रेय दिखाइए के लिए आता पैंट लिया। Short. शर्ट ये दादी कन, ये देखिए रे ये ली याद लिए था शर्ट। दो शर्ट। Just do also. ओके चलो भाई यहाँ से तो होगी शॉपिंग। एक ये रहा बैग, एक शरेकन रहा बैग। इब कितना चला? टॉमी में चलना ना।
लेट्स गो टू टोमिल। चलो भाई टोमिल फिगर में चल आई। ओपन द डोर। इमा तो को नहीं ज्यादा भीड़ लाग रही ना। हाँ not grown-ups, for everyone. There is a little kids section. Dresses होएगी बिना कॉर्नर में। टॉमी किड्स लिख रखे है ना। मोर पैंट। ओ बहुत। ओके ले आएंगे। चलो आजा चेक करते हैं। ये चप्पलें पड़ी है। What happened? Why are you laughing? I was doing that. Uh-oh, there's no head. आगे थे किड सेक्शन में। चप्पल ले होगा तुम। और नाना लिफाफा ना कर ले, अभी लेनी है। देखिए लिफाफा बाय करनी है, खरीदनी है। लिफाफा में पापा खरीदेंगे फिर। पापा और मायरा टोमिल फिगर में ही बताई और हम बैठ गए भाई, थक गए। आगे भाई शॉपिंग करके आगे आगे शॉपिंग करके कर लिया क्या शॉपिंग? ठीक है। नेक्स्ट चलना के। कौन सी स्टोर में चलना है? There is a map. Let's check the map. गोदी टाइम, पापा की गोदी प्लीज। क्या? चलो ओल्ड नेवी में चलना। क्या? चलो मायरा, लेट्स गो इनसाइड। Wow, it's a huge store. Huh? Let me have this. Dresses? That is so pretty. Do you like it, Marsha? Yeah. It's her size. What's size? This 7 actually or 8. matches. We'll check. Wow. Yeah, I think she'll like it. तो क्या शॉपिंग करी आप दिखाइयो? किसकी आई है? श्रेय की है? 1 2 तीसरी। ठीक है चलो बढ़िया। ये देखा, ये है जीन्स सेक्शन सारा। कौन है क्या? चेक करा। One, two, I need you. शॉपिंग पूरी बढ़िया तरह चालू हो रही है।
सामान मिलने लग रहा है बिल्कुल बढ़िया। Oh, these are pretty. These are shorts, है ना? Uh-huh. Yeah. I like the pink one. This side. लाइन में लग गया अब। Yeah, she's right. नो ये कौन लेना? कैंडीज कौन लेनी? She gave this one. आप दूसरे स्टोर में चलेंगे कैंडी लेने। ओके, सामान रख दिया है गाड़ी में पीछे और बच्चे बैठ गए हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।